ganda dito, guys. Mga wholesale like for sale. Mga mumurahin. Ito, ang ganda, oh. Zara. Fruits. Yes, ma'am. Ano yan? Chicken, ma'am. Na-cook. Marinated na po siya, ma'am. 3 days, ma'am. Tikman nyo para maano nyo yung... Paano? Then, naka-promo kami, ma'am. 200 na lang siya, ma'am. Ito ba yun? Yes, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Frozen. Ah, naka-plastic siya. Yes, ma'am. Tapos ito Kunin yung nyo na yan, ma'am. Ganyan na yan. Kunin nyo na lang po. konti lang. Sige po. Pre-taste, guys. Ganit po ninyo na yan. Pre-taste. Ito yung Cokes. May bago na naman. Ito mga 200 natin, ma'am. Lahat po mga Alan, 200. Ma'am, naka-promo tayo, ma'am. Last day na namin tomorrow. Oh, so may bago, guys. Grab nyo to, Cokes. Every ano yung flyer. 200. Kasi hindi nga ako Ay, suggest sana namin. pangbaon. Habang ginagawa ng So, ready to cook na siya. Pwede naman. Pwede yung flyer. Kasi habang ginagawa Destinations Worlds. Ang pangalan niya is Cokes. Dami dito. Oh, may pie. Available. Chooks po. Ito ma'am, yung ready to cook na siya. Marinated na siya ma'am. Yes po. Ready to cook. Yes ma'am. It is ma'am. Then meron tayo ma'am cook na siya. 80 pesos lang siya ma'am. With rice na po siya. Saan? Ito po. 80 pesos with rice na po. Ano yung 120? Yes po ma'am. Ano ba yung 120? Ito ma'am, meron tayo naka-promo. 200 na lang siya ma'am. Chicken. Ready to cook na yan ma'am. Ano yung 120 natin? Masarap siya, guys. Ay, yun ma'am, yung 2 pieces. 2 pieces chicken and 1 rice po. Ito ma'am, yung 80 pesos natin with rice na siya ma'am. Ito ma'am, yung promo. Pwede din siya adobo. Air fry and just prito. Prito lang siya. Prito and air fry. With adobo na rin ma'am, pwede rin. May ano kita ha. Pwede siya adobo, pwede rin siya i-fry. Ready to cook na siya, guys. Rice ma'am. Ay ma'am, chicken ma'am. Yummy. Chicken. Yes po. Meron tayo ma'am meal. Ito pala yung inaano mo. Ito ma'am yung meal natin, no? 80 pesos lang ma'am with rice na siya. Then meron tayo ma'am naka-promo ma'am, 200 pesos ma'am. Naka-promo lang kami. Hindi, sinabi na nila. Ay, sorry. Ready to cook na yun siya ma'am. Kasi marinig tayo na siya. Ano yun? Isang plastic, isang buong chicken? Ito ma'am, Ay ma'am. Nakakat siya per kilo. Ito kasi ma'am 750 grams eh. Chicken leg lang siya. Quarter. Meron naman tayo ma'am flavor, yung butterfly chicken. Ito ma'am 1 kilogram. Pwede. Ano ma'am? Chicken. Chicken. Sombrero. Pwede siya. Ayan. Oh, Sonny! Ma'am, credit card ma'am. Credit card ka na lang. Ay. Nagamit ko na yan. Ay, ganda!
Ang laki ng squash, guys. Very big squash. 55 kalabasa. And then merong gabi. Cucumber. Luya. Meron dito ng ano. Okra. Tomato. Kamatis, guys. Meron din dito. Tapos kamote. Kamote. Masarap yan. 50 per kilo. May papaya din. Manga. Melon. Pakwan. Melon, pakwan. Ito is, ang tawag nito? Nakalimutan ko. This is a fruits. Kuya, ano ang tawag nito? Ha? Guyabano. Guyabano, guys. Hinog na siya. Kaya may saging. Namamaritis lang. Tapos ayun o, sayote. That's yummy vegetables. Potato. Potato. Yeah, there's a lot. Ang dami. Wala na yung tinapay dito. Ito naman nuts. Nuts. Free orientations, barley, and wheat. Nuts. Wala na dito sa labas. Marami sa labas. Marami sa labas, guys. Tapos meron tayong mga halaman. Yan, maganda. Best sa bahay. Dondo. Ganda siya. Coffee break ahead. Coffee break ahead. Dami paninda. Yummy. Chicken. Puso po, at saka lechon. Wala pa po, hindi pa po dumarating eh. Malaki pa sila. Ano yan, te? Kari-kari chicken? Curry chicken? Puso, lechon. Ano siya? Fritada. Apritada. Ano laban, sir? Barbecue. Puso. Barbecue chicken. Pork pala siya. Barbecue pork. Lapasin niyo, ma. Dami, oh. Fresh lumpia, oh. Fresh lumpia. Dami. Tumigil pa. Pati pa mahal ito. Koy.
Basta ang nalaglag yung sing-sing ko. Yung sing-sing ko nalaglag. Basta ari pa lamig. Ako'y nilalamig. Unti-unti mo kasabay hanap ko maikuyan ka sa paligid ko ng bye bye. Tapos na ako. Ayan. Water's good. Sa akin